सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अरे कहना क्या चाहते हो? एटा मोर फास्ट ब्लॉग तो कौन करी कौन नहीं टे कन्फ्यूज अच्छी। तो आज है गणेश पूजा ब्लॉगटा मु बहुत दिन है ब्लॉग बनवार माने इंटरेस्ट थिला बनवा ट्राए करी बट बन पार नी। तो आज फाइनाली डिसीजन नेली जे आज गणेश पूजा अच्छी तो से वीडियो आज बनैली। तो देखंतु आज गणेश पूजा रे कौन कौन होची कौन नहीं। तो चलंतु आज ब्लॉग स्टार्ट करिया फास्ट ब्लॉग। तो चलंतु स्टार्ट करिया कौन अच्छी एटा आम रूम रो बाहर पटे एटा बालेश्वर मु रोचु। तो एटा आम कचेरी साइड देखो कचेरी रोड अच्छी ये चर्च भी अच्छी आमर चर्च अच्छी देखो ना देखियो पूजा चलती धुणाटा मुझे धरबी तो झुणाटा लगाओ लगेबी हो धुणा लगे धुणा सरा कहीं धुणा सरा ये अच्छी तो हो आउ नड़िया कथा नड़िया कथा नहीं दिए नड़िया कथा दिए धुई आनी मुझे धुई आनी बाहर लगाऊ दौन मत फाइनाली मत धुणा लगेगा देले। तो धुणा रेडी करूचु मु मत एक्चुअली ड्यूटी दिया धुणाटा रेडी करिया पे आउ फल रेडी करिया पे दिया ये साउंड हो देखो मतलब ये रूटा अच्छे ना तो टी साउंड हम से इग्नोर करिया कोन तो ये चलो धुणा आउ भोग रेडी करिया धुणा रेडी होला देखा जाऊ धुणा रेडी है आमर फास्ट टाइम आज ये सब काम कर धुणा हो तो भल कथा धुआं बाहर ना ये ना Wait a minute. Who are you? झुणा दियो हाँ दौर ओम मना कर धुणा लगे भगवान 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 बाहुमय दिव्यम गरुड़वासन मुरारी शांताजी पवित्र पापनकम ओम सर्पम विघ्न शांताजी पवित्र ठीक है छुरी कमल हाथ काटी तो कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहस चोर कोई काम है हम पे? अरे एटा येटा काटू भी नहीं कमर मो हाथ रे बंधा जीव मोर शेष तो हाँ शेष दियो तुम यदि 11 टका से भी देव 11 टका सूता बंधा एपटा सूत में जाओ सूता बंधा 11 टଙ୍କା तो ना सेटा नहीं ठाकुर पूजा होची ना। हाँ ठीक अच्छे ए हाथ मोड़ ना बाप हाथ मुड़ा तो मुझे जानी ना ए मंगल ठाकुर बाहर को जीव घट भी गोटे जीव कमल ताको रेडी कर मिस्टर कमल नना पुष्पांजलि होती सी कम्प्लीट हो गला पूजा कम्प्लीट हो गला। चलतु खाଇବା कौन भोक बहुत जो लगलानी सकाल बहुत भोकिला थी तो भोक लगलानी तो कौन खाଇବା देखिया ऊपर को जीवा ऊपर मौसा अच्छा मौसा रांधे कौन देखिया आज तो पूजा अच्छी तो आज भेज तो निहाती थी
ए बाप रे एबे कमल एठी कोन खाउछंती आपण एप्पल एप्पल खाउछंती एका एका खाइ मते भूख लागलानी मते दे ये मना कर तो एका एका खाइ दउछु माने मते माने सांगटा को टिके डाकिया कथा सकाळ तो मु किछि खाइ नै तो मते मते तो टिके खुएबा कथा ना नाही तमरो हो ठीक है सकाळ तो एका एका खाइ दउछु मते टिके दे नौनु खाइबा तो बेस्ट जस्ट स्टार्ट हैला हमरो दिन तक खाइबा चले कंटीन्यूअसली बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा साथ तो सकाळ तो किछि खाइ नथिली फास्ट खाइ देबे सकाळ तो खाइ नथिले जाउ टी किछि खाइबा के मिला आउ देखिया भात हेजी कि भात हेजी न भात हेजी देखिया कोन खाइबा तरकारी तरकारी कोन हेजी देखिया आज भेज तो खिया जीवो तो जीवा देखिया खाइबा चा खाइबा ठीक है चलो खाइबा मौसा रांधुचंदी किसो रांधुटा कला भजा रांधुचंदी मौसा आमको ही खाइते दियंती ये आमको खाइते दियंती याको जुगु ही आम पेट फुल हुए तो देखा जाओ कौन आज मौसा खाइबा केमती हो सादा हो तो हो सादा खाइबा देव सादा कौन भजा हो डाली आउ सलाड भजा डाली सलाड खाइबा देव तो हो ठीक अच्छे रांधा जल्दी जल्दी खाइबा हो तो आम ए खाई ना खाइबा लेट हम तो आम ए जाऊँ खीरा बना इवनिंग खीरा बना लोक किसी खाइबा देवु तो खीरा बनवा गले किसी जिनस आम किसी आनीनु तो ये जीवु बाहर को जाए जिनसटा नहीं आसू तापर खीरा बना तो खीरार सामग्री आउ देखिए लड्डू जदि मिल तो लड्डू नहीं आसवा खीरा और लड्डू नहीं आसवा आसला देखिए कौन हो चलो खीरा और लड्डू नहीं आसवा चलो तो बाहर को जावा आगु मेन इम्पोर्टेंट है बाइक चाबी आउ मास्क निहाती पिंधिबा कोविड टाइम रे समस्ते को रिक्वेस्ट करुच्ची जो मैंने बाहर को भी जाऊँ ना तो बाहर को जाऊँ मास्क और सैनिटाइजर यूज करते सैनिटाइजर मास्क निहाती आपन को आवश्यक यूज करवा दरकार कहीं कोविड रू बचाई मास्क और सैनिटाइजर यूज कर समस्ते स्कूटी छिड़ा है कमल बाबू गाड़ी चलेबे तो तुम्हें गाड़ी चलाओ देखा जाओ कौन हो नहीं छुआ को गाड़ी चला शिखा जाऊँ छुआ गाड़ी चलो से नुआ नुआ गाड़ी चलाऊँ ना तो देखिए कौन अच्छे सीधा चलतु झाड़ेश्वर पाखक जी आगे मिठा आने झाड़ेश्वर पाखक जी आगे झाड़ेश्वर सुविधा आम बालेश्वर सबुठ फेमस फूड सेंटर तो से आम फास्ट जावा मीठा दुकान को पहुँचलु मीठा नवा देखा जाओ कौन मीठा नवा लड्डू अच्छी ना लड्डू अच्छी लड्डू अच्छी केते लगा पड़ू लड्डू 5 10 50 छोटटा केते देखिए साइजटा देखो मैंने सैड अच्छे फाइनाली आम ये लड्डूटा नबू लड्डूटा तोड़ा तो यहाँ 10 वाला केटा 10 वाला देखो 5 वाला 50 पीस देखो 50 पीस पिलाटा अधिका कथा हो माने किसी जाननी दुनिया विषय किसी जाननी अधिका कथा हो खाली खाइब खाली देखला बेलू यही बड़ लुडूटा देखला बेलू ता देखी हाँ पार्टी तार लाड़ झरलानी खाली मीठा देखिले दही देखिले तार तो सहीला नाई हाँ कौन कौन कहूँ हाँ एटा कौन मीठा कौटा एटा आई डोंट नो मत जना ना एटा कौन मीठा आपणकर मास्क कहीं माने पिलार
चारि चारिटा मास थाई भी सी रुमाल यूज कर मास ना एत बालंगा पिला वीडियो देखले माने हम माने स्टार्टिंग हो बालंगा कौटा खाइबू कह कौटा खाइबू कह कौटा हाथ मारी देखो कौटा खाइबू कह कौटा हाथ मारी देखा कौटा खाइबू इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रख दे पैसा दे भाई आमर लड्डू आनले ए पैसा दौरान हाँ सरीगला तो लड्डू किना सर बोले चल ए क्षीरा बनवा तो क्षीरार जिनस सामग्री आने गोटे सौदा दुकान को जीवा चलो सौदा दुकान को जीवा कौन हो देखा सौदा दुकान को जीवा ना क्षीरा आने क्षीरा सामग्री आने गाड़ी चला जानी भलसे लगे मत या गाड़ी बस डर लगुच तो ये गाड़ी चला शिखो मो ड्राइवर हम से गाड़ी चलाटा मुझे प्राक्ट करुँची देले देखिए ना छुआ गाड़ी चला के शिख तुम्हें ओ भू कर दो चलो मिठा किणा ए सरला ए सौदा दुकान को जीवार अच्छी सौदा दुकान में क्षीरा बनवाई कौन सौदा दुकान को चल सौदा नहीं आसवा आउटा ये अच्छी सौदा नहीं आसवा छाड़ा रखीदे ग्रोसरी दुकान में ग्रोसरी आने लिस्टा देखा मौसा को ग्रोसरी आने कौन मौसा क्षीरी बनवाई बासमती चाउल अच्छी ना बासमती चाउल आम ये बहुत समय आनिकी छिड़ा बट आमको जिनस दौना नहीं हम तो चूतिए हैं दोबारा ट्राई करेंगे और क्या बहस और कोई काम है हम पे आम उपर अन्याय कर जिनस किसी दौना तो कौन करा कौन बंद किसमिश देव 200 ग्राम काजू देव 200 ग्राम आउ मिल्क डब्बा गोटे नहीं वीडियो बनवा आसेनी तो सब किसी संभाल मत ही पड़े लगे भाई आम जिन काढ़ी दौरान काजू कौटा 60 वाला दियो पैसा जिनस आना पैसा गुड़ा गला आना सरला तो आउ खाली क्षीर बाकी रहा आ खाली क्षीरटा जाए नहीं आसवा क्षीरटा होगा सब जिन कम्प्लीट हो मौसा क्षीर 4 पैकेट दब ना क्षीर 4 पैकेट दब 17 नहीं चलो मार्केट आसगले भोक बहुत जोर लगे कौन कौन आनी सब तो देखी आ कौन बहुत जोर भोक लगे जिनस ये सब आसला बहुत जोर भोक लगे कौन है खाଇବା खाईदे दीटा खाई सारिकी देखिया नेक्स्ट ब्लॉग बनवा आगे कौन हो कौन नहीं ना कौन आप कौन कहते आप क्यूट केमी आई एम सपोर्ट यू बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा है व्हाट सपोर्ट यू
ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ନୁଡ୍ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ମୋ ମାସ୍ ଆଉ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପୁରା ସେମ୍। ଆପଣ ଏ ପିଲାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାସ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଲେ ଗରିବ ଦୁଃଖ ଗରିବ ଖାନଦାନୀ ଯାଅ अरे कहना क्या चाहते हो? ଖାନଦାନୀ ପିଲା ତ ୟାଙ୍କର ମାସ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ରୁମାଲ ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ଦେଖ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଗଳି ପଡ଼ିଲାନି, ଆଉ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, କିସ କରିବ? ହଁ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ। ତ ମୁହଁଟାକୁ ଫଟେଇବି ମାରିକି, ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଖାଇବାଟା ଇଏ ପିଲାଟା ରାନ୍ଧୁଥିଲା, ଇଏ ଆଉ ରାନ୍ଧିକି ଦେଇପାରିଲାନି, ତ ମଉସା ଆସିକି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବେ ଖାଇବା। ଏବେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାନି। ମଉସା ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ମଉସା ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି ଭଜାଟା ଏଠି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ଡାଲିଟା ବି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଖାଲି ସାଲାଡ଼ଟା ବାକି। ଖାଇବାରେ ସାଲାଡ଼ ଅଛି, ଭାତ ଅଛି, କଲରା ଭଜା ଆଉ ଡାଲି ନିଜେ ନେଇକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଏ ପିଲା ତାର ନିଜେ ବାଡ଼ି ଖାଉଛି ଭାତ, ସିଏ ମାନେ ଥାଳିରେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ମଉସା ଆଉ ମୁଁ କି ସୁଲ ଥାଳି ନା, ଏଇଟା ସୁଲ ଥାଳିରେ ଆମେ ମଉସା ମୁଁ ବି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଏ ପିଲା ଖାଇବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ମଉସା ଟିକେ ପିଆଜ ହେଲେ ହେବ ନା, ପିଆଜ ଟିକେ ଆସିବ। ଇଏ ତ ମାନେ ଭୋକ ତାକୁ ଏତେ ଜୋର ଲାଗିଲାନି। ଛୁଆ ଆମର ପୁରା ମାନେ ଖାଇଚାଲ ହେଲା। ଖାଇସାରି ତାପରେ କଥା ହେବା। ଆଉ ମାନେ ପୂଜା କରିସାରିକି ଏ ଛୁଆ ସଂକଳ୍ପ ହେଇଛି, ପୂଜା ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ହେଇଛି। ପିଆଜ ଖାଉଛୁ, ଦେଖ ପିଆଜ ଖାଉଛୁ ପିଆଜ ଖାଉଛୁ। ବାହଣ ଲୋକ ପୂଜା କଲା, ତୁ କେମିତିକା ଖାଉଛୁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ହେଇକି? କେମିତିକା ଖାଉଛୁ ତୁ ପିଆଜ? ମୁହଁ ତ ଏବେ 3ଟା 5 ହେଲା। 3ଟା 5ରେ ଆମ ଖାଇବା ସରିଲା ନାଇଁ କି? ଖାଇବା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ମଉସା ଭଲ ରାନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଉ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା, ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ କଥା ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି। ମାନେ ଡାଲମା ଖାଇଲେ ମାତ୍ରେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ କଥା ପୁରା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଆମେ ଡାଲମା ଖାଇବା ପାଇଁ କମ୍ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଚାଲିଥାଏ। ଡାଲମା ସୋୟାବିନ୍ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଖାଇକି ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇକି ସେତିକି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଆମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। नहीं ତ ଏମିତିକା କଥା। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଆଜି କଲେ। 3ଟା 5ରେ ଆମ ଖାଇବା ସରିଲା ନାଇଁ କି? ଖାଇବା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ମଉସା ଭଲ ରାନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଉ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା, ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ କଥା ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି। ମାନେ ଡାଲମା ଖାଇଲେ ମାତ୍ରେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ କଥା ପୁରା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଆମେ ଡାଲମା ଖାଇବା ପାଇଁ କମ୍ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଚାଲିଥାଏ। ଡାଲମା 3ଟା 5ରେ ଆମ ଖାଇବା ସରିଲା। ଖାଇବା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ମଉସା ଭଲ ରାନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଉ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇବାର ମଜା, ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ କଥା ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ଡାଲମା ଖାଇଲେ ମାତ୍ରେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ କଥା ପୁରା ମନେ ପଡ଼ିବ। ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଆମେ ଡାଲମା ଖାଇବା ପାଇଁ କମ୍ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଚାଲିଥାଏ। ଡାଲମା ସୋୟାବିନ୍ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଖାଇକି ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇକି ବହୁତ ଶାନ୍ତି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ସୋୟାବିନ୍ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଖାଇକି ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇକି ସେତିକି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ତ ତୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜୋରସେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜୋରସେ କହ। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଡେଲି ତ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଫିସରେ ରହୁଛି, ଅଫିସ୍ କାମ ବି ଅଛି, ଏଡ଼ିଟ୍ କାମ କରୁଛି ନା ମୁଁ। ତ ଏଡ଼ିଟ୍ କାମରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ମୋର, ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ତ ବନେଇ ପାରିବିନି। ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ଯେବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସୁଟିଂ ଯାଏ ନା, ସୁଟିଂ କେବେ ଯିବି ଯଦି ସେସବୁର ଭିଉ ଦେଖିବି, ସେସବୁର ବ୍ଲଗିଂ ବନେଇବି। ତ ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କାହିଁକିନା ଅଫିସରେ ସବୁବେଳେ ବସିବି, ମୁଁ ତ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି, ଖାଲି କେବଳ ଏଡ଼ିଟ୍ କାମ 8 ଘଣ୍ଟା କରୁଛି। ତ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି ମାନେ ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ଅସମ୍ଭବ।
ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବା ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ ପକେଇ ହେବନି, ଯେତେବେଳକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତୁ ଇଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁନୁ, ଯେତେବେଳେ ଡେଲି ଇଏ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ ଆମେ, ମାନେ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାଟା ଆଉ। ଇଏ ମୋର କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରୁ ମୋ ସହିତ ଇଏ ମାନେ ମୋ ସହିତ ହିଁ ଅଛି ମୋ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍। ତ ଇଏ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମୋ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ୟାକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦିଏ, ତ ରାଗିବନି କ'ଣ ଅଛି। ବହୁତ ଗାଳି କରେ, ୟାକୁ ଯେତିକି ଗାଳି କରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ବି ସେତିକି ଗାଳି କରେ, କାହିଁକି ନା ୟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଚଲ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଆଉ। ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଦେବା, ଲାଇଟ୍ ଆମ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ପୁଅ ପିଲା ନା, ତ ଆମର ଟିକେ ଅଳିଆ କରିକି ଟିକେ ପକେଇଛୁ, ତ ରୁମ୍ ଦେଖିକି ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଆଉ। ରୁମ୍ ଦେଖି ଆମେ ଟିକେ ଅଳିଆ ବଳିଆ କରି ରଖିଛୁ ଆଉ। ଆଉ ଏଇ ସେଟଅପ୍ଟା ହେଲା ଆମ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ନା, ତ ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ଟା ଅନ୍ ହେଇନି। ତ ଏଇ ସେଟଅପ୍ଟା ଆମ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ଅଣାଯାଇଛି ମୋର। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଯାଇବେ, ଦେଖିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେବି। ମୋ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇ ଦେଖିନେବେ ଆଉ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରେ, ଏଇ ମିରରରେ ସବୁ ଏଇ ମିରରରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ହୁଏ ଆଉ।